तारा साहब, ये जो सारी सिचुएशन है जिसका अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, आपको लगता है कि हुकूमत ने टेक्टिकली अपोजिशन को इस मामले में फंसा के रखा है, या हुकूमत को समझ ही नहीं लग रही कि टेक्टिक्स क्या होते हैं, करना क्या होता है, बस वो तरमीम कर रहे हैं, अपोजिशन जो है वो अपना एक राग अलाप रही है? अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल में जवाब दिया। वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा, जिनको प्लेट में रख के हुकूमत खुदा जाने, वो कहते हैं ना कि कैसे मिल गई हुकूमत। इस हुकूमत से आप और हम किसी टैक्टिक या किसी वो क्या कहते हैं ना कि हिकमत अमली, जो वो प्लानिंग या उस चीज की हम लोग तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो खाम में आके वो कहते हैं ना कि वो एक अक्सर कहते हैं ना कि मतलब उनके पीछे कोई है और उन्हीं की शय के ऊपर, या जैसे आपके दिल को तसल्ली हो कि हाँ भाई हमारे पीछे देखभाल करने वाले बयानात दे रहे हैं, और बाकी वरना तो वजीर आजम साहब ने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। जिससे भी पूछे वो कहते हैं मैं पूछ कर बताता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती पूछ कर बताना किससे है। ऐसे लग रहा है जैसे वो एक प्रोग्राम चलता था ना बिग बॉस, कि वो बिग बॉस दिखता नहीं था, बस एक आवाज आती थी, एक खाली कमरे में जाके एक माइक के सामने खड़े होके बिग बॉस ने ये कह दिया, बिग बॉस ने वो कह दिया। मुझे तो लग रहा है यहाँ पाकिस्तान में बिग बॉस चल रहा है। आप बिल्कुल देखें वही है कि आपस में घर वाले झगड़ते हैं, कुछ लड़ाइयाँ जानबूझकर होती हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़े, आपके और हमारे मनोरंजन का उन्होंने वो क्या कहते हैं प्रबंध किया। अच्छा, ठीक। तो सारे उसमें सब ये चीजें हैं, तो ये हुकूमत कहाँ से वो कर सकती है? वो उनका फोकस ही आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरह से ये है कि आप अपने टीवी चैनल भी उठाकर देख लें, ना कोई महंगाई पे चीख रहा है, ना कोई पेट्रोल पंप जा रहा है, ना कोई संडे बाजार जा रहा है, ना कोई वजीर वो कहते हैं ना कि रसीदें लाकर दिखा रहा है कि भाई ये दाल की इतनी कीमत है, वो इतनी कीमत है। आप टीवी ऑन करें, आप सोशल मीडिया देखें, आप कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन का जो भी मतलब वो है पोर्टल कुछ भी उठाकर देख लें, पूरे मुल्क में बस ये एक मसला चल रहा है। और खुदा जाने कि आपके और हमारी बेखबरी में और हमारी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। और इन तरमीम, हम तो तरमीम में हम दो चीजें देख रहे हैं ना, आपकी पूरी शिक्के पड़े तो वो किसी ने कहा है कि पांव तरह से जमीन निकल जाए, कि आप लोगों की सांसें तक गिरवी रखवा दी गई हैं कि हम तो वो कहते हैं ना चू भी नहीं कर सकते। एक दफा फिर बड़े भाई जो हैं उनका एक्टिव होना और फिर अखबारात में खबरें लगना कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म छोटा भाई से कोई नाराज़ है, या छोटा भाई की ये ख्वाहिश है कि बड़ा भाई अब उसकी बारी है, या क्या मामला है? और तीसरी बात, एक चीज़ जो कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूला पीपल्स पार्टी के साथ तय है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं जी, क्या पावर शेयरिंग फार्मूला? वो तो वो और मतलब इन लोगों ने किया तो था जब बलूचिस्तान जल रहा था, तब ये बैठ के अरबों रुपए पे बातें कर रहे थे। पावर शेयरिंग क्या, ज़ाहिर है पंजाब में वो लोग इनको स्पेस तो देंगे नहीं। मुल्तान में जो सारा मसला है वो 5G का है, वो भी वहां पर चाहते हैं, मतलब ज्यादा जो वो कहते हैं ना कि जो तीली लगाने वाले वही लोग हैं कि भाई पंजाब में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बाकी वजीर आजम आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने तो 10 साल पहले की प्रिडिक्शन कहते हैं ना आगे की। वजीर आजम मरियम नवाज साहब स्पेशल बच्चों से मिली, इधर से ये वजीर आजम बनना चाहते, वो वजीर आजम बनना चाहते। मुझे तो लग रहा है जैसे छोटे से बच्चे हैं और वो नहीं ट्रेन में सफर करते थे हम लोग बचपन में या जहाज में, तो खिड़की के पास बैठना है। तो ये वजीर आजम की कुर्सी ना हो गई कि माँ बोल रही है कि चल मुल्तान तक तुम बैठ जाओ खिड़की के पास, मुल्तान से आगे लाहौर तक तुम खिड़की के पास बैठ जाना, और लाहौर से आगे पेशावर तुम खिड़की के साथ बैठ जाना। ये मतलब मुल्क है, तजर्बा गाह है, क्या है? अवाम चुनेगी या अपनी अपनी ख्वाहिशें ये पूरी करेंगे कि अनोखे लाडले के जी हम वजीर आजम बन जाए? और यही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये इक़्तिदार की कुर्बानी दे देते थे बच्चे माँ बाप की, बस ये समझिए। साकिब साहब, साहिरा साहबा, ये जो सोहेल खान अफरीदी हैं वो रात को धरना दिया, फिर 8-10 दफ़ा उनको हो चुका है अडियाला जेल, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फिर मरियम नवाज साहिबा बैरून मुल्क सफ़र कर सकती हैं, और आज सोहेल खान अफरीदी ने बताया कि मेरा नाम तो या जो उनका पासपोर्ट ब्लॉक है या कोई उनका सफरी पाबंदियों पे नाम है, तो उन्होंने कहा कि ये जो इम्तियाजी सलूक है ये क्यों रखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ तो देखिए ना, ये तो रखने वालों से पूछना चाहिए ना कि पहले आप बलूचिस्तान के साथ ऐसा करते रहे, उसको कहते थे कि महरूमी है उस सूबे में, और उसके बाद आप यहाँ पर ये कर रहे हैं। ये सूबा पहले ही जख्मी है, ये ड्रोन हमलों का वो उठा चुका है, बोझ उठा चुका है, ये लाशें उन्होंने अपने कंधों पे उठाई है। अगर वो वहां पर ये हुकूमत है, चले ठीक है, वो सब मतलब जाहिर है एक
اور وہاں پر اب میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ اگر کھل کے جواب دوں تو پتہ نہیں کیا. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اور ہمیں یہاں پر جیسے مطلب میں ان کو صحافی نہیں کہوں گی کہ وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت کا منبع کون ہے اور کہاں سے وہ ہے. وہ نہیں چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں. ابھی تو پچھلے دنوں ہمیں بتایا کہ وہ ریاست ہے, کہ ریاست ہم ہی ریاست ہے. تو پھر ریاست اگر ہم ہی ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ یہ پھر کل کو اگر کچھ یہاں پر آگ بھڑکی یا یہ سارا کچھ ہوا تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے نا کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا. اور باقی اگر سائرہ صاحبہ, نئے صوبوں کی بڑی بات ہے, سندھ کیا کہتا ہے؟ سندھ کی جماعتیں, آپ سندھ کے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, بہت بڑے, کیا کہتے ہیں؟ بالکل پیسے ہیں. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا, میری بات کو تھوڑا ایسے کیا کہ لوگ جاتے ہیں وہاں بھیک مانگنے. ارے جب حکمرانوں کا شیوا ہی یہی ہوگا تو پھر پیچھے لوگ بھی ایسے ہوں گے. یہ تو جو ہماری پالیسیز میکر ہیں ان کو بنانا چاہیے نا. جو لوگ حج عمرے یا زیارہ پر جاتے ہیں وہ کیسے اسکپ ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے. اور کون کچھ لوگوں کی کوئی پشت پناہی کرتا ہے جو ان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے وہاں پر بھیجتا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے. ایک تو یہ سارا کچھ ہو گیا, اور دوسرا آپ نے کہا ان کے پاس پیسے ہیں نہیں زہر کھانے کو بھی. 12 صوبے, 12 وزیر اعلیٰ, 12 کابینہ, 12 اسمبلی, یہ بس ایسے ہی آپ کو میں نے آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا یہ شوشہ چھوڑتے ہیں ہر 15 دن کے لیے. پھر ہم سب کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے, پھر ہم لوگ ایک ہفتہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں چلو اب نئی جو چیز ہے وہ مارکیٹ میں پھینکی جائے. 12 صوبے, پہلے آپ ان 4 صوبوں کے تو مسائل حل کر لیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کے پی میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں آپ نے ہمیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. باقی کر لیں, باقی صوبے بھی ٹھیک ہے. سر جائیں گے, پہلے جنوبی پنجاب بنا لیں. آپ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہی ہیں, ایک مفروضہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے, بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں, حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی ہو, تو آپ لوگوں کی ریپریزنٹیشن تو پھر اپوزیشن کی کر رہے ہوگی پیپلز پارٹی ہی. تو کیسا لگے گا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ابھی آپ لوگ تو ایکٹیو نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی تو بہت کچھ شاید اپوزیشن میں آ کے منوا بھی جائے گی. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, وہ آپ کے بھی سامنے نا کہ یہ سارا تو اسکرپٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا, یہ جنگ ہے کھیل کی طرح کی, کہ کوئی مہرا رہے کہ جائے, جو بادشاہ ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے, بس وزیر کو یہ اجازت وہ جدھر جائے جہاں جائے. تو یہ اصول ایسے ہی طے ہیں. اکٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں غیر فطری اتحاد ہوا, ماں باپ نے بٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ شادی کروا دی, چپ کر کے بیٹھ کے اس کو نبھا رہے ہیں. جہاں سے اشارہ ہوگا اس کے بعد اپوزیشن کا, یہ آپ کو ہمیں پتہ کیا منوا لیں گے. ان کی سانس اٹکی ہوئی ہے 18ویں ترمیم میں اور NFC میں, کہ وہ پیسے وہ جو ہے جو ایک سندھ کماؤ بیٹا ہے ان کا, اور جس طریقے سے 18ویں ترمیم ہے, میں جس وقت میں اسمبلی میں تھی صحت کی بات کرتی تھی, وہ کہتے تھے یہ صوبائی میٹر ہے. تعلیم کی بات کریں یہ صوبائی میٹر ہے. وہ بھائی تو پھر یہاں پر وزیر کیوں بنے ہوئے کہ 23 کلومیٹر کے لیے آپ نے ایک پوری وزارت بنا دی ہے. تو جب میں وہاں پر اسمبلی میں بات ہی نہیں کر سکتی تھی اپنے صوبے کی, اور پھر جو 18ویں ترمیم ہے, پھر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے اب 3را دور شروع ہو گیا ان کی گورنمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہماری ریڈ لائن ہے. بہت شکریہ آپ کا سارے